मुझे हैरत इस बात की है दोस्तों, आसमान पे कभी बादल ज़्यादा हो जाते हैं और मिनटों में कभी कम हो जाते हैं। हवा कभी तेज़ हो जाती है और कभी कम हो जाती है। ये सामने हमारे गांव के लड़के क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं। मौसम अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया है, तो इसीलिए ये अब सारे इकट्ठे होकर मैच खेलने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है ना चीज़ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हमारे गांव का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त बना हुआ है। कम से कम आज के दिन हमारे गांव वालों को या तो फिर हमारे शहर वालों को ना तो फोर्ट मनरू जाने की ज़रूरत है और ना ही मरी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही फोर्ट मनरू भी बना हुआ है और आप देख रहे हैं कि मरी भी बना हुआ है। मौसम बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अक्सर सुना है जिस बेरी के बेर पके होते हैं तो लोग उसे पत्थर मारते हैं। आज मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जिस खजूर के खजूर पके होते हैं तो लोग उसे भी पत्थर मारते हैं। जैसे कि ये खजूर हमारे सामने है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पत्थर मारे हैं, खजूर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। दोस्तों ये हमारे गाँव का आखिरी एरिया है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खजूरों की खूबसूरत लाइनें हैं जो कि सारी तकरीबन पकी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बड़ा प्यारा है। दोपहर के 1 बजे का टाइम है। ना तो गर्मी का एहसास है और ना पसीना हो रहा है। दोस्तों गर्मी के नॉर्मल दिनों में अगर ज़रा भी किसी से तल्ख बात हो जाए तो उसके अंदर दोस्तों सुल्तान राही की रूह आ जाती है, मगर आज के दिन अगर किसी से तल्ख बात हो जाए तो वो कहता है भाईजान मौसम देखो कितना अच्छा है। ऐसी बातें प्लीज़ ना करें। वैसे तो हमारे गांव में जिन भी लोगों ने चावल काश्त की हैं सारे अच्छे हैं, मगर दोस्तों ये वाला बीघा मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। इस बीघे के चावल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही आला किस्म के दिखाई दे रहे हैं और ये बीघा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बातों ही बातों में दोस्तों अब हम गांव के बिल्कुल एक सेंटर वाली जगह पे आ गए हैं। गांव के कुछ घर इस तरफ हैं और कुछ घर इस जगह से इस तरफ हैं और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बरगद का पेड़ है। परिंदे चहचहा रहे हैं, बड़ी प्यारी परिंदों की आवाज़ आ रही है और इसकी छाँव तले अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महसूस हो रहा है। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। वो सामने कच्ची बैठक है और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा सुखचैन का दरख्त भी है। इसके नीचे एक मंजा है, छोटा बच्चा यहाँ पे सो रहा है। कच्ची बड़ी प्यारी खूबसूरत मस्जिद है। एक हमारे भाईजान वज़ू कर रहे हैं और एक बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ रहे हैं। अगर नहरी में पानी होता, गाँव की नहरी में, तो ये खाल पानी से फुल होती और यहाँ का माहौल इससे भी खूबसूरत दिखाई देता था। मगर अफसोस दोस्तों, मैंने आपको पहले एक व्लॉग में दिखाया था कि नहरी में वडेरे सरदार जागीरदार और कुछ छोटे काश्तकार पानी नहीं आने देते। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल बड़ा ही प्यारा ज़बरदस्त है। मशरक़ की तरफ यानी कि दरियाए सिंध की तरफ काले बादल दिखाई दे रहे हैं। सूरज के सामने कभी कभार बादल आ जाते हैं तो कभी आसमान साफ़ हो जाता है। इसीलिए हमारे इन भाई साहब ने ये जो इनका सोलर सिस्टम है यानी कि सोलर वाला ट्यूबवेल है ये बंद कर दिया है। जब आसमान अच्छी तरह साफ़ होगा फिर इंशाअल्लाह इस सोलर को यानी कि सोलर वाले ट्यूबवेल को चलाया जाएगा और ये अपनी चावल की फसल को पानी देंगे। इसे कहते हैं दोस्तों फुल देसी माहौल यानी कि प्योर कुदरती आबो हवा। दोपहर का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी याक हवा चल रही है तो हमारे ये प्यारे भाईजान शीशम की दरख्त की छाँव तले आराम कर रहे हैं।
مجھے اچھی طرح یاد ہے دوستو، سن 2000 سے پہلے جب ہمارے گاؤں میں لائٹ نہیں تھی تو ہر بندہ ایسے ہی اپنی چارپائی لے کر دوپہر کے ٹائم کسی سایہ دار درخت کے نیچے جا کر سوتا تھا، مگر اب الحمدللہ بجلی ہے تو کوئی درختوں کی چھاؤں تلے سوتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی بندہ جیسے ہمارے یہ بھائی جان سو رہے ہیں ایسے آ کے سو جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ موسم ٹھنڈا ہو۔ ہم نے جہاں سے ویڈیو شروع کی تھی وہ ہمارے گاؤں کی آخری حد تھی، مگر اب الحمدللہ ہم اپنے گاؤں کی مین جگہ پہ، یعنی کہ جو مین بیٹھک ہے جہاں پہ بہت بڑا برگد کا پیڑ ہے اور گاؤں کی بہت بڑی مسجد اور امام بارگاہ ہے، اس جگہ پہ آ گئے ہیں۔ بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے اور علم پاک خیر سے لہرا رہا ہے۔ 2 بڑے منجے ہیں یہاں پہ دوستو، اور 2 ہمارے پیارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کزن کی دکان کھلی ہوئی ہے، ہر بار کی طرح لائٹ نہیں ہے، لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نارمل میں بھی دوستو یہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، مگر اب تو ذرا بارش آئی ہوئی ہے، ہوا چل رہی ہے، آسمان پہ بادل ہیں، اب تو یہ تقریباً بجلی نہیں دیں گے۔ اگر شام کے ٹائم ذرا بھی آندھی آ جائے یا تو پھر ذرا بارش کے چند قطرے بھی آ جائیں تو ساری رات لائٹ نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں لائٹ کا۔ خیر اب 1:30 بجے کا ٹائم ہے تو ہم چل کے ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ ہمارے پیارے انکل جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ ایک بڑا ہی پیارا کولر بھی لگایا پانی کا، اور اس کا پانی ٹھنڈا یخ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم خیر سے اپنے گاؤں کی مسجد اور امام بارگاہ والی جگہ پہ آ گئے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت اس کا صحن ہے۔ آپ نے اگر میرے پہلے ولاگ دیکھے ہوں گے تو یہ جگہ پہلے کچی تھی، یہاں پہ درخت بہت زیادہ تھے، مگر اب درخت کی کٹائی کر کے، یعنی کہ درختوں کی کٹائی کر کے اس جگہ کو پکا کیا گیا ہے، اور مسجد کی جو فرش ہے اسے بھی پکا کیا گیا ہے۔ یہ امام بارگاہ ہے اور وہ مسجد ہے۔ امام بارگاہ اور مسجد دونوں کی فرش الحمدللہ پکی کر دی گئی ہے اور بڑا ہی خوبصورت ماربل لگایا گیا ہے۔ مسجد اور امام بارگاہ میں الحمدللہ پنکھوں کا انتظام ہے، مگر لائٹ نہیں ہے تو یہ پنکھے نہیں چل سکتے۔ ہم ایسا کریں گے کہ یہ ایک چھوٹا سا مصلی اٹھائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مسجد کی صحن میں نماز پڑھیں گے۔ یہاں پہ الحمدللہ ذرا اچھا ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے۔ اب دوستو ہم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ولاگ اپنا شروع کریں گے۔ الحمدللہ دوستو ہم نے خیر سے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، اب ذرا یہاں پہ ریسٹ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو دوپہر کا کھانا ہے وہ خیر سے تیار ہوگا۔ اس ولاگ کو اب یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔